अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम 9th क्लास में मौजूद उर्दू सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम तीसरी क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के तमाम मज़ामीन को, तमाम मवाद को डिस्कस करते हुए आए हैं। 9th क्लास एक चुक गया था, उस क्लास को इस क्लास में मुकम्मल कर देंगे। तो हम उर्दू क़वाइद को भी अलग क्लास लिए हैं, उस क्लास की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से देख लीजिए। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला सबक है कब तक मेरे मौला। इस नज़म को लिखने वाले शायर हैं शाज़ तमकिनत। ये मुनाजात शाज़ तमकिनत की कुलियात शाज़ से माखूज़ है। यहाँ शायर का तारुफ है। जैसा कि शायर का नाम है शाज़ तमकिनत, उनका असल नाम जो है सैयद मसलहुद्दीन है। इसी तरह उनकी पैदाइश जो है 31 जनवरी 1933 में हैदराबाद में हुई। इसी तरह उनके वफ़ात यानी इंतकाल जो है 18 अगस्त 1885 में हैदराबाद में हुआ। इसी तरह मजमूए कलाम जो है तिराशुदा, बयाज़ शाम, नीम ख्वाब, दस्ते फरियाद, वर्क़ इंतखाब, कुलियात शाज़ है। ये रहा शायर का तारुफ। यहाँ चंद अल्फाज और उनके मानी हैं। कासा यानी कटोरा, मकी यानी मकान में रहने वाले, अश्क यानी आंसू, लाला सहरा यानी रेगिस्तान में फूल। इसी तरह इसरार निहानी यानी पोशीदा बातें। ये रहे अल्फाज और उनके मानी। हमारा अगला सबक है उर्दू, जिसके मुसन्निफ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। जैसा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में उनका तारुफ हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस क्लास में तर्क कर चुके हैं। यहाँ चंद मुहावरे और उनकी मानी दी गई है। जैसा कि शोभा बढ़ाना यानी खूबसूरती बढ़ाना, आवाज पर कान लगाना यानी गौर से सुनना, फल फूलना फलना फूलना यानी तरक्की करना। ये रहे मुहावरे और उनकी मानी। यहाँ पर कवायद दिया गया है जैसा कि जिनसे हकीकी यानी नर जानदार के मुकाबिल मादा, उसी तरह मादा जानदार के मुकाबिल नर हो तो उसे जिनसे हकीकी कहते हैं, यानी जानदार का एक दूसरे का मुकाबिल रहना। जैसा कि लड़का एक जानदार है, उसका मुकाबिल जो है मादा लड़की है। इसी तरह घोड़ा नर मादा है, सॉरी, घोड़ा नर है, जानदार नर है। इसी तरह घोड़ी उसका मादा है, जानदार मादा है। इसी तरह एक जानदार माली है, उसका मादा जो है मालिन है। ये रहा जिनसे हकीकी। इसकी दो अकसाम हैं, जैसा कि मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर यानी नर होता है, मुअन्नस यानी मादा होता है। मुज़क्कर की पहचान जो है, जिस जानदार के आखिर में अलिफ या हे हो तो आमतौर पर उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसा कि लड़का आखिर में अलिफ है, इसी तरह बच्चा आखिर में हे है। मुअन्नस की पहचान जो है, जिस जानदार के आखिर में ई, नून, नी या अनी हो तो वो आमतौर पर मुअन्नस कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, लड़की आखिर में ई है, मालिन आखिर में नून है, उसी तरह ऊंटनी आखिर में नून ई है, नी है। उसी तरह मोगलानी लास्ट में आखिर में अनी है। ये रहे क़वाइद जिनसे हकीकी के मुताल्लिक़। यहाँ पर चंद तज़किर व तानीस दिए गए हैं। जैसा कि मुज़क्कर और मुअन्नस, धोबी मुज़क्कर है जिसका मुअन्नस है धोबिन। इसी तरह मामू मुज़क्कर, उनका मुअन्नस है मामी। चूंटा मुज़क्कर, चूंटी मुअन्नस। इसी तरह बंदा मुज़क्कर, बंदी मुअन्नस। गधा मुज़क्कर, गधी या गधिया मुअन्नस है। मोर मुज़क्कर है, उसी तरह मुअन्नस जो है मोरनी है, अरे मोरनी है। मीम वाव रे नून ई, मोरनी है। इसी तरह बिछड़ा जिसका मुअन्नस है बिछड़ी। ग्वालन जिसका मुअन्नस है ग्वाला। इसी तरह कानी मुज़क्कर है, काना मुअन्नस है। काना काना मुज़क्कर है, कानी मुअन्नस है। उसी तरह ग्वाला मुज़क्कर है, ग्वालिन जो है मुअन्नस है। यहाँ पर चेंज कर लीजिए। भांजा मुज़क्कर है, भांजी मुअन्नस है। ये रहे तज़किर और तानीस।
अगला सबक है ए अबर रवां, जिसके शायर हैं अख्तर शिरानी। जैसा कि पिछली क्लास में हम अख्तर शिरानी के बारे में बात कर चुके हैं, तो इस क्लास में हम तर्क कर चुके हैं। यहाँ पर चंद अजदाद यानी जिद अल्फाज दिए गए हैं, जैसा कि खुशबू जिसका जिद है बदबू, राहत जो लफ्ज है जिसका जिद है अजियत, बहार जो लफ्ज है जिसका जिद है खजा, बेगाना जो लफ्ज है यानी पराया कहते हैं जिसको, उसका जिद है अपना। ये रहे अजदाद अल्फाज। अगला सबक है ईदगाह, जिसके मुसन्निफ हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर चंद मुहावरे दिए गए हैं, जैसा कि मुंशी प्रेमचंद के बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस क्लास में हम पिछली क्लासों में छूटे हुए शायर और मुसन्निफों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर चंद मुहावरे और उनके मानी दिए गए हैं, जैसा कि खसिया जाना यानी शर्मिंदा होना, आंख उठाकर ना देखना यानी बेखदरी करना, कलीजा मुंह को आना यानी दिल घबराना, बाल बेका ना होना यानी जरा भी सदमा ना पहुंचाना यानी दूसरों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाना। इसी तरह नातीखा बंद होना यानी लाजवाब होना। ये रहे चंद मुहावरे और उनके मानी। यहाँ पर चंद अल्फाज और उनके मानी दिए गए हैं, जैसा कि हिकारत यानी जिल्लत या बेइज्जती कहते हैं, जहानत यानी जहन की तेजी, फयाज तबा यानी दरिया दिल फितरत रखने वाला। इसी तरह शफकत यानी मोहब्बत कहते हैं, गैर जानिबदार यानी अलहदा रहना, यूनिक पर्सन। ये रहे चंद अल्फाज उनके मानी। हमारा अगला सबक है मुर्ग और सयाद, जिसके शायर हैं पंडित दियाशंकर नसीम। यहाँ पर शायर का तारुफ है, उनका नाम है दियाशंकर, उनका तखल्लुस है नसीम। इसी तरह उनकी पैदाइश यानी विलादत जो है 1811 लखनऊ में हुई। उनकी वफात यानी इंतकाल जो है 1845 में हुआ। इसी तरह उनके वालिद जो है पंडित गंगा प्रसाद कोल हैं। इसी तरह उनके उस्ताद जो हैं आतिश हैं। इसी तरह इन्होंने एक मसनवी लिखी जिसका नाम है गुलजार नसीम। ये रहा शायर का तारुफ। तो आगे बढ़े, अगला सबक है दो फल्लांग लंबी सड़क, जिसके मुसन्निफ हैं कृष्णचंद्र। ये अफसाना कृष्णचंद्र के अफसानों के दूसरे मजमुए नज़ारे से लिया गया है। यहाँ पर मुसन्निफ का तारुफ दिया गया है, जैसा कि नाम जो है मुसन्निफ का कृष्णचंद्र है। उनकी विलादत जो है 23 नवंबर 1913 भरतपुर राजस्थान में हुआ। इसी तरह उनकी वफात जो है 1977 में हुई। अपनी सवाने उम्री यानी आप बीती जो है मेरी यादों की चुनार के नाम से लिखा है। इसी तरह इनके वालिद का नाम जो है, सॉरी वालिद का नाम नहीं, वालिद का ओहदा जो है मेडिकल ऑफिसर थे, जिसमें शायर में वालिद का नाम नहीं दिया गया था, सिर्फ उनका ओहदा दिया गया था। इसी तरह मजहबी अकीदा जो है इनका सनातन धर्म है। यह रहा शायर का यानी मुसन्निफ का तारुफ। हम इन क्लासों में सिर्फ और सिर्फ अहम नुकात को ही डिस्कस करेंगे जो इम्तिहान के लिए बेहद कामिल नफा। हमारा अगला सबक है गजल, जिसके शायरा जो है परवीन शाकिर हैं। यह गजल परवीन शाकिर के मजमूए कलाम खुशबू से माखूज है। यहाँ पर शायरा का तारुफ दिया गया है, जैसा कि शायरा का नाम जो है परवीन शाकिर है। उनका इब्तिदाई तखल्लुस जो है बीना रखा था उन्होंने। उनकी विलादत जो है 24 नवंबर 1952 कराची पाकिस्तान में हुआ। इसी तरह उनकी वफात जो है 26 दिसंबर 1984 में हुई। इसी तरह इनके मजमूए कलाम जो है खुशबू, सदबरक, खुद कलामी, इनकार, कफ़े आईना जो है इनके मजमूए कलाम हैं। इनके वालिद का नाम जो है सैयद शाकिर हुसैन है। यह रहा शायरा का तारुफ। तो चलिए आगे बढ़े। इसी तरह यहाँ पर जो मानी अल्फाज दिए गए हैं, यानी एक ही लफ्ज के बहुत सारे मानी रहते हैं, उनको जो मानी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर लफ्ज चाक है, जिसकी मानी एक चाक पीस की है यानी तख्ती स्याह पर लिखने वाली चीज, और दूसरा जो है काटना यानी दर्जी ने कपड़े को चाक कर दिया यानी कपड़े को काट दिया। यह रही उसकी मानी।
اسی طرح پہیا یعنی گاڑی کا چاک جو ہے اس کو بھی چاک کہتے ہیں، پہیے کو بھی۔ اسی طرح چاہ جو لفظ ہے جس کی معنی جو ہے ایک خواہش کی ہے، اسی طرح کنواں، کنواں کو بھی چاہ کہتے ہیں۔ غربت جو لفظ ہے جس کی ایک معنی ہے مسافرت، یعنی دوسرے دوسرے دیشوں یا ملک کا سفر کرنا، اس کو کہتے ہیں غربت۔ اسی طرح مفلسی یعنی غریبی کہتے ہیں۔ یہ رہے زومانی الفاظ۔ ہمارا اگلا سبق ہے چڑیا گھر کا ہاتھی، جس کو لکھنے والے مصنف جو ہیں پروفیسر وحید الدین سلیم ہیں۔ یہاں پر مصنف کا تعارف ہے، جیسا کہ نام وحید الدین سلیم ہے، ان کی ولادت جو ہے یعنی پیدائش 1867 پانی پت میں ہوئی، اور ان کی وفات جو ہے 1928 میں ہوئی۔ اسی طرح نظموں کا مجموعہ ان کا جو ہے افکار سلیم ہے۔ اسی طرح مضامین جو ہے ان کے افادات سلیم اور مضامین سلیم ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے واضح اصلاحات علمیہ، جو ہے بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ رہا مصنف کا تعارف۔ یہاں پر چند الفاظ اور ان کے معنی دیے گئے ہیں، جیسا کہ عرصے دراز یعنی لمبا عرصہ، گور یعنی خبر کہتے ہیں، شائستگی کو تہذیب کہتے ہیں، جیسا کہ سرکش کو نافرمان کہتے ہیں، حروف گیری یعنی نکتہ چینی کرنا۔ یہ رہے چند الفاظ اور ان کے معنی۔ یہاں پر اگلا سبق جو ہے جب کربلا میں اطرت اطہار لٹ گئی، جس کو لکھنے والے شاعر جو ہیں مرزا سلامت علی دبیر ہیں۔ یہاں پر شاعر کا تعارف ہے، جیسا کہ نام جو ہے مرزا سلامت ہے، یہ مرزا سلامت علی ہے، ان کا تخلص جو ہے دبیر ہے۔ ان کی ولادت جو ہے 29 اگست 1803 میں دہلی میں ہوئی۔ اسی طرح ان کی وفات جو ہے 1875 لکھنؤ میں ہوا۔ اسی طرح ان کے والد کا نام جو ہے مرزا غلام حسین ہے۔ اہم نکات یعنی شاعر کے اہم نکات اگر دیکھیں تو وہ ایک مرثیہ نگار ہیں۔ یہ رہا شاعر کا تعارف۔ آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں پہ چند سوالات دیے گئے ہیں، ان کے جوابات بھی ہیں، جیسا کہ کربلا کے میدان میں خیمے سے باہر کون نکلے؟ سادات، سادات نکلے ہیں، یعنی سید خاندان سے تعلق رکھنے والے۔ خدا کی راہ میں قربان ہوئے، کون ہوئے تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسی طرح جنجیر کس لیے لائی گئی؟ پہنانے کے لیے لائی گئی۔ عابد بیمار تھرا کے کیوں گر پڑے؟ یعنی وفور ضعف سے۔ اسی طرح کس نے اپنی خطا پوچھی؟ عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ رہے اس نظم کے متعلق چند سوالات اور ان کے جوابات۔ تو آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں۔ دوسرا سبق ہے جھنگر کا جنازہ، جھنگر کا جنازہ، جس کو لکھنے والے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ یہ انشائیہ خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سہ پارا دل سے ماخوذ ہے، سی پارا دل سے ماخوذ ہے۔ اسی طرح مصنف کا تعارف جو ہے، نام جو ہے خواجہ حسن نظامی ہے، ان کی پیدائش جو ہے 1878 میں دہلی میں ہوئی۔ اسی طرح ان کی آپ بیتی کا نام جو ہے آپ بیتی حسن نظامی ہے، آپ بیتی حسن نظامی ہے۔ اسی طرح ان کی کتابیں جو ہے سی پارا دل، غدر کے افسانے، دلی کا روز نامچہ، یہ جو ہے ان کی کتابیں ہیں۔ آگے یہاں پر واحد اور جمع کے اصول بتائے گئے ہیں، جیسا کہ چند الفاظ ایسے ہیں جن کے شروع میں میم ہوتا ہے، ان الفاظ کو جمع بنانے کے لیے میم کے ایک اور حرف کے بعد الف کا اضافہ کرنا ہے، جیسا کہ یہاں پر واحد منظر ہے، میم کے ایک اور حرف یعنی نون جو ہے، نون کے بعد الف کا اضافہ کرنے سے مناظر جو لفظ ہے وہ اس کا جمع ہو گیا۔ اسی طرح مکتب جو ہے جس کا جمع ہے مکاتب، مقصد مقاصد ہے، مسکن مساکن ہے، اسی طرح مرکز مراکز ہے، اسی طرح مشغلہ مشاغل ہے،
مصرف مصارف ہے، اسی طرح مذہب مذاہب ہے، مرحلہ مراحل ہے، مدرسہ کے جمع جو ہے مدارس ہے، یہ سب ان کے واحد اور جمع ہیں۔ اسی طرح چند الفاظ ہوتے ہیں جس کے آخر میں تے آتا ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے آخر میں یہ نون گنہ کا اضافہ کریں، جیسا کہ واحد نصیحت جو ہے تے پر ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کو یہ اور نون گنہ کا اضافہ کرنے سے اس کی جمع ملتی ہے، جیسا کہ نصیحتیں۔ اسی طرح نزاکت کو نزاکتیں، شفقت کو شفقتیں، اسی طرح صورت کو صورتیں، خدمت کو خدمتیں، شکایت کو شکایتیں، دعوت کو دعوتیں، رحمت کو رحمتیں، جماعت کو جماعتیں، شرارت کو شرارتیں، یہ جو ہے واحد اور ان کے جمع ہیں۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، یہاں پر اور چند اصول ہیں، جیسا کہ چند الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کے آخر میں الف اور تے کا اضافہ کریں تو ان کی جمع ملتی ہے، جیسا کہ واحد خیال جو ہے جس کو جمع بنانے کے لیے آخر میں الف اور تے کا اضافہ کرنا چاہیے، جیسا کہ خیالات۔ جواب کو جوابات، الف اور تے کا اضافہ کیا گیا ہے، جیسا کہ جنگل کو جنگلات، باغ کو باغات، امتحان کو امتحانات، عنوان کو عنوانات، عادت کو عادات، انعام کو انعامات، مکان کو مکانات، تعمیر کو تعمیرات، یہ جو ہے واحد اور جمع ہے۔ اسی طرح جن الفاظ کے آخر میں ای ہو تو ایسے الفاظ کی جمع کے لیے الف اور نون گنہ کا اضافہ کیا جائے، جیسا کہ یہاں پر واحد نوکری جو ہے اس کو جمع کرنے کے لیے آخر میں الف اور نون گنہ کا اضافہ کرنا چاہیے، جیسا کہ نوکریاں۔ مچھلی کو مچھلیاں، الف اور نون گنہ کا اضافہ۔ خوشی کو خوشیاں، سردی کو سردیاں، سبزی کو سبزیاں، زندگی کو زندگیاں، اسی طرح بستی کو بستیاں، کاپی کو کاپیاں، کشتی کو کشتیاں، بکری کو بکریاں، یہ جو ہے الف اور نون گنہ کا اضافہ کیا گیا۔ اسی طرح چند الفاظ کے آخر میں الف اور حمزہ کا اضافہ کر کے اس کی جمع بناتے ہیں، اگر لفظ کے آخری حرف سے پہلے ای ہو تو اس کو حذف کر دیا جائے، جیسا کہ یہاں پر واحد امیر ہے، امیر کو یعنی آخر حرف کے آگے ای ہے، اس کو حذف کر دینا ہے ای کو، اور آخر میں الف اور حمزہ کا اضافت کرنا چاہیے، عمرہ، امیر کو عمرہ۔ شریف کو جس میں آخر حرف کے آگے ای ہے اس کو حذف کر دیا جائے اور الف اور حمزہ کا اضافہ، شرفا۔ فقیر کو ای کو حذف اور الف حمزہ کا اضافہ، فقرا۔ اسی طرح خلیفہ، اس کو خلیفہ کہتے ہیں، خلیفہ کو خلیفہ ہی کہتے ہیں۔ اسی طرح شاعر کو شعرا، شریک کو شرکا، اسی طرح عالم کو علماء، وزیر کو وزرا، ادیب کو ادبا، رئیس کو رئیسا، خلیفہ کو خلفا کہتے ہیں، شاید یہ تھوڑا ڈاؤٹ ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ یہ رہے چند الفاظ اور ان کے اصول واحد اور جمع کے۔ اور دوسرا سبق ہے شام رنگین، جس کو لکھنے والے شاعر جو ہیں حفیظ جھالندری ہیں۔ شاعر کا تعارف جو ہے نام حفیظ الدین ہے ان کا اصل نام، ان کا تخلص جو ہے حفیظ ہے۔ ان کی پیدائش 1900 میں ہوئی اور اسی طرح ان کی وفات جو ہے 1983 میں ہوئی۔ ان کے والد شمس الدین ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ اسی طرح ان کے مجموعہ کلام جو ہے شاہ نامہ اسلام، نغم زار، سوز و ساز، ان کے مجموعہ کلام ہیں۔ یہ رہا شاعر کا تعارف۔ اور دوسرا اگلا سبق ہے خدا کے نام خط۔ یہاں پر قواعد ہے، جیسا کہ عربی الفاظ جو عام طور پر سہورفی ہوتے ہیں یعنی 3 حرفی ہوتے ہیں، اس کو جمع بنانے کے لیے شروع میں الف بڑھا دیتے ہیں اور اسی طرح پھر 2 حرف کے بعد الف کا اضافہ کر دیتے ہیں، جیسا کہ یہاں پر دیکھیے قدر جو سہورفی لفظ ہے، عربی لفظ ہے، جس کو جمع کرنے کے لیے، جمع بنانے کے لیے پہلے الف لگایا گیا اور دو حرف کے بعد پھر الف لگایا گیا، جیسا کہ قدر کو اقدار بنا دیا گیا، یہ جو ہے
जमा है। उसी तरह शजर को अशजार, फिक्र को अफकार, वक्त को औकात, मदद को इमदाद। ये जो है इनके कवायद हैं, यानी वाहिद और जमा है। उसी तरह किसी लफ्ज की दोहरी जमा को जमाउल जमा कहते हैं। जैसा कि एक वाहिद की एक जमा होती है, अगर उसकी दूसरी जमा भी हो, उसको और एक जमा भी बनाया जाए तो उसको जमाउल जमा कहते हैं। जैसा कि रुकन एक लफ्ज है जिसकी जमा जो है अरकान है, अगर उसको फिर जमा कर दिया जाए तो अराकीन बन गया, ये उसका जमाउल जमा है। लाजिम जो रुकन है यानी वाहिद है, जिसकी जमा जो है लवाजिम है, उसको और एक जमा कर दिया जाए यानी मजीद जमा कर दिया जाए तो लवाजिमात कहते हैं। ये उसका जमौल जमा है। किसका जमौल जमा है? ये लाजिम का जमौल जमा है। ये रहा कवाइद। तो अगला सबक देखते हैं, शीशे का आदमी, जिसको लिखने वाले शायर हैं अख्तर ईमान, अख्तरुल ईमान। यह नज़म अख्तरुल ईमान के शेरी मजमूए बिनते लम्हात से ली गई है। उसी तरह यहाँ पर शायर का तारुफ जो है, नाम अख्तरुल ईमान है। इनकी पैदाइश जो है 12 नवंबर 1915 रावखेरी यूपी में हुई। इनकी वफात जो है 9 मार्च 1996 में हुई, 96 में। इनके मजमूए कलाम जो है, कलाम, आबजू, यादें, बिनते लम्हात, नया आहंग, सरो सामान, जमीन जमीन, ये इनके शायर का तारुफ है। इनके मजमूए कलाम है। ये रहा शायर का तारुफ। यहाँ पर चंद अल्फाज और उनकी मानी हैं, जैसा कि कल में हक यानी सच्ची बात कहना, हक की बात कहना। इसी तरह मुंह अंधेरा यानी सुबह सवेरे को मुंह अंधेरा कहते हैं। जमीर यानी दिल व दिमाग। मोहूम यानी गैर यकीनी बात, जैसा कि ख्यास कहते हैं, जिसको ख्यास भी कहते हैं। साहिब बसीरत यानी दूर अंदेश। ये रहे चंद अल्फाज और उनके मानी। अगला सबक है कुत्ते, जिसको लिखने वाले मुसन्निफ हैं सैयद अहमद शाह बुखारी है। यहाँ पर मुसन्निफ का तारुफ जो है, उनका नाम सैयद अहमद बुखारी है। उनका कलमी नाम जो है पतरस है, पतरस। उनकी पैदाइश जो है 1 अक्टूबर 1898 में हुई, 98 में पिशावर में हुई। इसी तरह इनकी वफात जो है 1958 में हुई। इनके मजामीन जो है मजामीन पितरस हैं। यह रहा मुसन्निफ का तारुफ। तो इस क्लास में यही चंद अहम नुकात थे। इस क्लास से हम उर्दू क्लासेस को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगली क्लास में मिलेंगे इंशाअल्लाह।